So, našli smo bili gorivo, samo je trebalo pronaći iskru. Iskru smo prvo išli od svjećica, nije bilo. Onda smo išli provjeriti na fuel rails, je li bacaju, to jest je li rade, odnosno da ima crank position sensor, ima. Onda nakon toga je očito trebalo doći ovdje. Ovdje nije bilo iskre, kad sam mjerio, to jest kad sam gledao. Onda nakon toga se išlo vidjeti jel radi ovo s multimetrom, što ću vam poslije pokazati postupak kako ide, koji sam ja naučio. Znači ja sam čitav život, nisam odbijao, ali eto, nisam htio struju početi raditi, nije još bilo vrijeme za to, ali ebi ga, vrijeme je Boga mi došlo. Pa sam tako jučer sve naučio ovo što nisam znao do sad. I anyways, poslije ću vam pokazati multimetrom kako se mjeri otpor između A and B terminal i ovo je secondary current. Okay. I ovo je taj ignition coil. I ovo je u 90% slučajeva kad se nema iskre problem. Nekad ovdje zna vidjeti kad je izgoreno. Zna se vidjeti, nekad ne. U nekim slučajevima čak je izgorilo, opet nekako radi. Ovo je moj stari. Nekad se zna dogoditi da ove šarafe, što upravo sad šarafa, znači ova dva, da zahrđaju ili krenu hrđati pa izgube svojstvo provođenja struje. A po nekim slučajima je dovoljno samo ova dva šarafa i zato očistiti, možda propustiti vrat nazad. Ali naravno ja nisam bio sve srećan. Mene sad zanima, hoće li biti iskre. Isključio sam pumpu od goriva, ne treba mi da upali, auto je palilo prošli put, sad znam da pali s onom glavom, ne treba da ima iskre. Vrijeme za vidjeti. Aj, može neko doći samo kresniti auto. Ajde. Stani. Opala. Sad su upravo skupili da ovaj igniter ne valja. Znači čitavo vrijeme je bio problem igniter coil. Sorry, ignition coil. Sad je to od solke ignition. Znam, ali sad sam stavio ignition coil, onaj moj u solkin, ovo sve kužiš. Išao sam... Jesu solkni kabel? Jesu, solke s kabel, kužiš, išao sam redom eliminirati. Prvo sam htio biti to će biti ignition coil i nakon toga igniter, ali evo odmah čim sam stavio ignition coil nije bilo sličice. Ali može biti, ne već sam ga zvao jutros. A još jednom... Da, nema, to je to. Znači ignition coil 100%. U međuvremenu sam se sjetio da ja peo. Još uvijek imam moj distributor pack i što sam vidio svesti igniter coil. I guess what? Jesu! Let's get the show on the road, yeah, boy. Good call, boys. Uja, motherfucking car, ne treba nam niko. Sami se vraćamo kući sa svime što imamo u garažu. Daš smo coil na belu, to. Koji radi, ispravo da baća. Hoće moći? Hoće. Fuck, sad ga treba crankat. Nema šanse da se ovo cranka. Znači, zavrti ovaj puli ovamo. Ali već ti je nekoga odbio, već je pored. Dobro pored. Veselo stari, ovo za odbit. Ajme, meni nisam vidio da je toliko, šta je ovo? Ovo za odbit A da, što me zajeba. Ali nema veze, has to be done. Zašto ti to moraš skineš ova dva. Ne mogu izdat. Udarat ću taj rotor. A i želim staviti zašto nazad, ali nema veze. Ko će ovo izvadu? Ako ne uspijem odbiti, pušću ga. S čim ćeš ovo pokušati? Sa šrocigra. Proba, ajde.
Ma kaj! Kako, uopće ne zapinje u ništa. Ma ne, ovdje ide bušenje. Bušenje. Bježi mi. Ne mislim da sam ovo ništa nabio. Ludnica. Sada instaliravam to nazad moj distributor, razumnik. I onda prije nego što stavim ću ga testirati, kao što sam rekao, sa multimetrom. Sada, znači prvo treba vidjeti otpor među njih, pa što god ima oduzeti od krajnje vrijednosti. Znači 0,4. Sada treba, ovo je pozitivni terminal, negativni terminal. Sad treba provjeriti otpor među njih. U knjizi piše da treba biti između 0,6 i 0,8. Meni je ovdje 1,0 minus oni 0,4, znači ispada 0,6. Znači, to je dobro. Sada treba mjeriti između ovih terminala i ovog sekundarnog current sistema. To treba biti u knjizi između 13 i 19. Evo ga. 14,98. Idemo drugi. To je to. To znači da je sve u redu. Još isto također mogu umjeriti ovdje za ostale senzore što imamo unutra. Sad idemo isprobati ovaj na deo. Ovo treba paziti, označiti. Bar se i tako kažu na internetu. I da vidimo, sad smo stavili ignition coil iz B-a u ovaj naš, to jest moju razvojnu kapu od D-a i sad da vidimo će biti iskre. Hit it, Bozo! Booyah! Čekaj, ajmo još jednom za pobliže. To je to. Oh, we going to VRC! Jebem u majku što nisam ostalo donio. Sada kreće swap, to jest vadimo B da ga možemo baciti u aerodek. Dobro. Treba ga odavde povući od napolje. Da ne... Už se sudere, što? Nemam pojma, bilo je par uzeti. Aj, doslovno se drži samo na 2 šarafa.
jedan i takav isti tamo. Evo ga, ništa ne udara, ništa ne smeta. Sam top juice, evo sve ide. Krasno, on? Sve odličan. Dva šarafa. Very nice. Samo će treba manuvrat kroz sve te kabele. Čisto sigurno. Neće, vrlo lako se može prekinuti nešto. Ovdje nema puno filozofije, odspajamo sve što spaja mašinu i karoseriju, znači sva crijeva, vakumi, konektori, bilo šta što spaja mašinu i karoseriju i što je spriječava da izvadimo vani. Snimamo pa je lakše vidjeti ako negdje poslije zaboravimo gdje je šta bilo, inače se označava. Sada napokon dižemo plavu jer će uskoro vrijeme da izvadimo mašinu iz nje i ubacimo u karavanu. Ostali su još nosači mašine i mjenjača i trebamo izvaditi poluosovine koje trebaju skupa sa mjenjačem i mašinom ići u karavanu. Jedina stvar koju smo morali modificirati da sve ovo fino legne je ovaj dio auspuha što sad radimo. Znači, pošto ta grana treba ići sa tom mašinom, a ne spaja se isto sa srednjim dijelom auspuha, to je sa srednjim loncem, pa smo morali samo otkinuti tu flanđu nazad, gdje su ta dva šarafa i zarotirati je, zavarli i spojili. Čim odbiješ ove, makni ove sa strane ove brackets i odmah zaviš šarafe nazad. Tako kad se ovo spadne da ne zategne, da i ne pukne ovaj line od goriva. Ista stvar, zato što kad spadne kuć zatezat će ovaj line i onako mora puknuti. Znači ova dva ovdje i ovdje, ova dva isto. Šta su to, 10? 10, da. Ja mislim. To je to. Vidiš da sad nisi ovo odradio, capnulo bi. Ne. Rea! Da, da, sigura. Rea, ovdje vidiš da mi je lijeva, ovdje gdje ova plava kutija. Digni tu prvu ladicu i nađi mi sada 14 ključ. Bravo. Ljudi moji, pa ovako bio 2 dana sve riješ da sam morao od početka. Da ste me slušali od početka, ja budu van kutene, treba dođe da Don't push it! Evo la. So, mali update. Prije. Giovanni. Evo tamo crvene papke. D. Ovo se samo na ovom ovdje bracketu, ovo zadnji T-bracket, ovo je ovdje. Dole sam linkić spojio, sve ostalo, osim to ne mogu izvaditi niti jednu polosovinu. Na ovoj strani je problem ovaj ovdje, kao što vidite čak mi se jednom uspjela izviti vani. Poslije sam ih potporio sa dizalicom dok sam malo stavljao pritisak, ogromni breaker bar, znači do ovdje ovako i puče breaker bar. Znači ovo je zavareno, pokušao lupati, štrcati, svime svačim, neće. So, za njega je rješenje, meni se čini ovako, sad samo trebam paziti da ne oštetim zube. So, pokušat ću ga otpilat koliko mogu ovako, imam veliki
jaki šrafciger, ravni, s kojim ću poslije to čekićat da izbijem. I trezat polosovinu da mogu spustiti mjenjač mašinu. To je ova strana, a ovdje je tu problem. Lupali, nabijali, sve radili, nema šanse da ovo izađe, nema šanse. Tako, vidjet ćemo šta ćemo s tim raditi, ali prvo idemo u stranu još. Taman na navoju. So, nadam se da će nam to pomoći. Meanwhile, pripreme za chill badge, najjači burgeri na, ja bih rekao, južnom dijelu Jadrana. Top mi je sa onim, kako se zove, OMG burger u Dubrovniku. Lana, a sada pilana. Pola su obakli, drugu polovicu sam isto šarafa ispilo, sad treba ovu polovicu riješiti. Woo! Evo ga. Kiruto, čak dao je okej. Sad tebe riješiti. Pokušajte ovo kod kuće. Ne znam sam, nego tuđim garažama. Podbaci nešto, to sam uvijek. Ništa. Nema ulja da... Pritisak napravi. Samo malo pop. Nisam dobro gasi. Metoda improvizacija nije uspjela, pa ćemo sada oditi ta dva šarafa gore. Ovo već je vijen. Sad ovdje ova. Booja! Ništa nismo trebali pilati. Jo. Bravo. Update, sve je otkopčano, upravo sam skinuo ovaj tu nosač, ostaje samo ovaj, dizalica ispod, amortizeri su promijenjeni, oni su VTE su stavljeni ovdje, sad je koza, Aibach i Pejaba